আজি আমি শিকিম ইংৰাজীত কেনেকৈ প্ৰশ্ন সুধিব লাগে। চাইমা, মই তোমাক অসমীয়াত ক'ম আৰু তুমি ইংৰাজীত এইটো ক'বা। ঠিক আছে? অ'কে অ'কে। তোমাৰ নাম কি? What is your name? এক্সিলেণ্ট। তুমি ক'ত থাকা? Where you live? Where do you live? এক্সিলেণ্ট। তুমি কি কৰি আছা? What are you doing? What are you doing? Excellent. তুমি কিয় হাঁহি আছা? Why are you laughing? Yes, excellent. তুমি কিয় কান্দি আছা? Why are you crying? Why are you Crying. crying? Excellent. তুমি কেনে আছা? তুমি কেনে আছা? How are you? Excellent. তুমি কোন? Who are you? Excellent. Very good. তোমাৰ কেইটা চকলেট আছে? How many chocolates Do you have? have? Excellent. তুমি ভাত খাইছানে? You eat rice? Rice? Have you eaten Have rice? you eaten rice? তুমি ভাত খাবা নেকি? You want to eat rice? Do you want to eat rice? Excellent. তুমি হোমৱৰ্ক কৰিছা নেকি? You do homework? You do your homework or have you done your homework?